malam dingin semakin larut. Aku terdiam dalam lamunan. Hut, jalan. Hut, kiri, 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 angkat kanan. Hut, kiri, angkat kiri. Turun satu langkah. Agak temennya sayang, sel banget. Mikir sih, mikir. Mikir cek ya. Ya, ya, kita cek. Ya, sebelah sayang. Maju maling lah, maju. 1, 2, 3. Mesin. Wih, panas ya, garing ya, pariku. Nanti dol ya, untuk warsan. Hah? Kopi ini jangan ya, Pak. Ma, kopi ini, Ma. Ya, ada kopi gak di setengah bes, jadi kemarin. Mana man, Ma? Jadi tahun nang kok sore maning. Mana irit? Orang kok ngasuk nggawe? Ora lah, masuk ya bisa tuh kemarin. Kan bisa bayar apa? Sokono. Semute melu ngopi. Jangan tentang parine dewek ya, ke banget ya. Lihat didol kok separuh lah. Mau Untuk apa? walesan. Untuk alasan, karo untuk beli penenyong ya. Ya, separuh untuk walesan. Iya. Mancing kok. Walesi apa? Buat dia main-main walesannya sih, Ki. Katilang parine si Jawa di TikTok ya. Kayak pangan aja main dewek bencek. Ya, Iya. mau ini kayak entuk si mirong kasih kasih yang rembuloh bermangan. Enteng ini jarwo kayak. Kowe langgar ngomong cote pak jalo. Bede kayak watukan. Manga-manga cangkeme. Iya nah, bisik banget. Sampai kan ora bisa turun nyong bisik banget ya. Probleman dokter gumun kok. Ya men eman udah pada semenang apa biayane. Iya, jadi Orang melas gue ya, ya. kesu ya, geting ya, merkencol sih Iya. mereka kenapa. Waduh, seru banget kok. TBC mbok mau kayak mangan pari kayak etoke ya. Ya kayak cocok teh si jarwo kayak. Iya. Emang abah banget sih. Malah tambah seru kok. Anak Tapi rumah tuh kayak sini jero suaranya seru banget apa meneh njaba ya. Cocok teh. Bang bayi. Gak dokter kayak dongane kayak Dokternya kon maringnya kayak orang mampu kayak nek bisa mlaku aja. Waktu ki bewis kur gari nang gulut tok. masa lu mati kok. Ya paling-paling. Kok dalam maning kok ana sing kenali. Bisik banget lah. Bilang nang kok nek metu ya, Pak. Kok dalam maning metu kan wis metu keriku kaya metu tadi. Kadang kayak entong nang kaya kayak. Entong nang entuk kayak macam apa Jadi yang melas tapi ya lu kesusi ya. Ngono jor. Ini tumben kan melas. Ki ngongkos sore maning ya. Tak simpen nyong kana. Iya. Kan ora boros. Lakukan. Siap. Batas titik apa? Alon-alon ya Pak. Lah, kowe bae mlakune alon kaya entuk. Cepet banget Pak. Mlaku Mak. Mangkat mah ya sing gasro. Cepetan mlakune. Bang anane kok gede nang mlaku barak bodol kaya kowe. Cepet-cepet ya. Kaya apa ditukoni dan rabot apa? Lah mau kebutuhan rumah. Kita tuh kudu ngomong apa kayak gini aja. Kayak gini aja. No. Kayak gua Pak kenteni ya Pak. urus. Apa kayak Saya Pak ngembung ayo. punya banyak kesel arep lirik disit gak? Nuruti kowe apa kok ditukoni kayak gini nak gulet maksud dina-dina kok go tukoni apa kia lo? Jar bojo suapa nang kowe dia padha jempol. Pak. Kayak gini kan aku di kluban, gomongane kowe Pak. Ora kaya kowe, duit enteng. Bulan berat Kene dina enteng. ora kowe. Kayak ngene kowe. Langsung tuku sepeda gunung. Mlaku alon banget kayak kowe ngentut nanyong. Arep kepriwe? Men mlakune aja ketinggalan bae lah. Ya jangan ngene ya Pak. Ramen lah. Wis menang. Aja nang ngene. Ora
ora apa-apa. Ya selekar plirar ngopi apa mbireng. Ngetuna kowe ora kowe. Wong panas kesel. Lah men, lakune sing bater ngetuna nyong kowe. Ayo. Be. Ayo. Be. Disit. Ayo. Wah, pariku garing apa ge ya? Halo. Iki langkah sing rebangi. Aduh. Panasnya mana lumayan kita kan soreng kok ya. Duh. Obati batukmu lah. Pengantuk betul ganggu maning turu. Besok kan berita. Lampiran jabang bayi. Ke. Anggur batuk aja nang kene lah. Berisik banget. Batuk kene gunung kae nang kana kae. Apa nang pinggir kali, pinggir laut. Oh nyebar bobot ada penyakit batuk kayak gini kan. Nyobati ya parine dong kudu obat. Apa ngapa gue? Berisik kowe. Jangan main kotak kelas kowe nang nyong. Didol kowe parine kudu obat lah. Lu nggak anak lah. Lu ngamarin dia ngomong kok lu ngamarin ngendi? Kebangetan banget duwe tangga kok ora melas babar blas aja di watu jan. Melas kok ngapa kok? Terus tekan gue tekan mester batuk ke beri watu. Terus nah tekan ngono. Terus. Tapi dah Bang Bang. Aduh. Watu kayak gua. Besok kan berangkat tak sama ngono blukang ngene nyong. Berisik watu gunung apa? Berisik kita gane tuli. Watu bego. Yakin. Apa cara kasih lah. Orang mati lah, mati senggawe jane ayam aku. Apa turu berisik banget. Watu kayak kiye. Tapi ini apalah Berisik banget, aja nambah maling enek ke. Aja mengenek, aja nambah ngene. Ke batas iki aja nambah ngene kowe. Lah aku di omah kono kene. Menora. Menora cocok. Ke manis si wadon ke. Aja nambah ngene, ke aja nambah ngene ke. Yang apa? Gue sih. Weh. Tutupi batal lah, gue batuk lah. Berisik kowe. Aja nambah maling ngene, aja nambah ngene. Gimana aku sendiri pakai mati yang ngerti? Aduh, kita lo arep modar kok dalam hari kok gue sampaikan ke lemah gue. Tapi cekong bayi gue. Saya pada bebek kayak gue. Orang melas temen kalau tangga bret. Beras keping gue lah. Tapi Berisik. Ada mengenai batas aja batas iki. Lu ngana lu nggak? Baik kowe karo sing wadon kowe pada baik kowe. Pada baik. Men kon mati orang kemenangan. Hei, bes kesal. Kok aku nalon kayak gue. Udah kencang gue men kayak pedus men dah. Kebangetan banget bapak. Weh, ternyata nyong. Anu kesel ayo. Aku kesel sama kenapa gorong no. Pembawanya kata-kata duit kowe. Arang bodo amat nyong. Omongan tok bayar cukup sekejobong wis dina. Tepane keong kowe seneng. Ana foto kecang kene. Jelas wis kesel karo kowe. Nyong kesel lah. Aku gimana gitu. Seneng nyuruh pliren. Paling kamu gendeng watu kelolo gergah bapak kowe. Enak gak bapak kowe ngasuk kayak kakek pak. Kowe ngasuk nek pendidik hari ini. Priwe ponge. Orang tak urusin.Onyong tanggung jawab. Orang tak urusin. Jawab nang tanggung jawab. Berdeleng baik. Mangkat mah iya gak srek kaya gue. Kesel banget pak. Hei, hampir seminggu kur gue pasar. Tok.
Oke, aja pada berisik nak kene, aja pada berisik nak kene. Aja pada berisik nak kene, kayak nyogi mepan kan. Bapak patungnya kayak monster sekarang. Aja pada berisik, pada patung apa sih jane? Nyong kesel banget mangsa nyong ditaleni gulut aku. Lagian wong kowe madang kowe riding. Kapriwe? Wong sedina 2 kilo. Berisik. Balik ana. Walu ngak. Balik. Ki nggone nyogi nang kene, pada lunga kene. Kenapa jure pada makin digawen iki. Tebesan kan? Tebesan. Arep patung mana? Pada lunga. Madu pengana gulit. Ayo Mas, lunga. Kaya busen sampe. Telepon aku. Itu minta pakai. Anu apa jane, Bre? Tutup aku telepon dak krungu ah. Ana apa jane, Bre lah? Ana wong gewatuk ae malah. Ngapa jane? Seru-seru waktu kira. Ya waktu dewek ki. Tutupi kok. Meriang. Ya. Jam pira? Aduh. Rawon banyak gua kaya. Jam 9 kok duduk kena. Sip. Iya. Belum lagi, Watuk ke. Kau apa jalan berat ngalih, kowe ngalih. Apa sih ngalih? Watuk banyak sumpel ke. Watuk terus, watuk. Entek nah. Watuk mana terus. Waduh kok watuk. Nandi. Anu apa? Apa Put? Apa sih? Gelut. Gelut, Ceng. Nandi. Ayo. Gelut, Ceng. Yang bae iki kepriwe sih anu padha. Aduh sih, anu watuk yo sih padu. Watuk iki ya domae ledobrak sih padu. Watuk bagi kamar mari ini dia. Watuk domae. Watuk bisa mepae. Watuk anu penyakit ton. Seru banget. Watuk kan sing lirana sing seru. Iya pada ramai karo jombret. Aduh, bani ora karo jombret. Aneh. Patut kira patut. Ngalih. Bani ora sih. Bani ora. Bani patut. Bani banget. Ada gelo. Men kok kon gelo disit men. Jono ben kon. Motor kopi gak bisa tengah be. Mana man? Ajak akeh ngomong maning sore. Ora karo gong esuk gawe. Ya kan Sekolah. Ora kena ki. Kat. Ulangi. Malam